यूक्रेन ने अमेरिकी कंपनी के साथ लाखों ड्रोन्स तैयार करने के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। डेनमार्क के शहर आबस में किए गए मुआहदे के तहत यूक्रेन और अमेरिका मुश्तरका तौर पर ड्रोन की तैयारी करेंगे, जिनमें ज्यादा अहमियत इंटरसेप्टर ड्रोन्स की है, जो यूक्रेन पहले ही इस्तेमाल कर रहा है। Компонент це дрони-перехоплювачі, які показали себе вже в Україні. Ми вже тестували кількох компаній ці дрони, а зараз ми в кінці кінців підписали дуже серйозний продукт, серйозний контракт. Дуже розраховуємо на збиття шахедів в такій великій кількості. यूक्रेन ने अमेरिकी कंपनी के साथ लाखों ड्रोन्स तैयार करने के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। डेनमार्क के शहर आबस में किए गए मुआहदे के तहत यूक्रेन और अमेरिका मुश्तरका तौर पर ड्रोन की तैयारी करेंगे, जिनमें ज्यादा अहमियत इंटरसेप्टर ड्रोन्स की है, जो यूक्रेन पहले ही इस्तेमाल कर रहा है। Компонент це дрони-перехоплювачі, які показали себе вже в Україні. Ми вже тестували кількох компаній ці дрони, а зараз ми в кінці кінців підписали дуже серйозний продукт, серйозний контракт. Дуже розраховуємо на збиття шахедів в такій великій кількості.